हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर नवम पेपर रे थिबा तृतीय यूनिट क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। तो आज आम खाली क्लासिसिज्म आलोचना करवा, तार किछि लॉन्ग क्वेश्चन मु नहीं आछि। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु एक छोट अनुरोध करी, जदि आपण आम चैनल को नुआ करी विजिट करछंती ताले सब्सक्राइब कर रखंतु आम एमएस वीडियो ट्यूटोरियल चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दियंतु एवं अन्य जेते सब टॉपिक रे मो वीडियो ऑलरेडी करी के अपलोड कर सारछि सेगुडा को देखिया पई आपण आम चैनल रे प्लेलिस्ट को जाई +3 4th सेमिस्टर ग्रुप रे सब टॉपिक रो वीडियो गुडी को देखि परिबे। एवं जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे आपण जॉइन होय पई चाहउछंती ताहले तार लिंक मध्ये मु डिस्क्रिप्शन में दे देछि, आपण सीधा सको जाई जॉइन हे जानतु। एमे क्लासिक विषय रे किछि लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिवा, तार वैशिष्ट्य, तार स्वरूप, तार संज्ञा, तार मतवाद। ठीक अच्छे, जो लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक आम परीक्षा उपयोगी जो गुड़ा आमर अधिक दरकार से गुड़िक आम आज आलोचना करवा। कारण क्लासिक जो साहित्यटी बहुत दीर्घ अटे, सब गुड़िक आलोचना कले भिडियोटी बहुत दीर्घ हो। ठीक अच्छे, तबे आम देखा क्लासिक साहित्य तार संपूर्ण विवरणी। साहित्य होची विभिन्न वर्ण विवाह ज्वलंत रूपश्री। साहित्य एक अनाहत अविधात धारा, जुगर जुग यह गति करके आसी थाए। गतिपथरे सृष्टि कर दिए नाना वैचित्र, सही वैचित्र तन्मय हुअन्ति जुग मनीष। जेतेबेले ताहा वैचित्र एक गतानुगतिक धारा परिणत हो जाए, सेतेबेले ताहा आउ एक जनमन हृदय को आकर्षण करे नाही। सेतिके बेले साहित्य स्रोत अटकी जाए, हो जाए निस्तरंग। चमक नथाए नथाए मध्य आकर्षण, जीवन को या उत्तोलन करे नाही। जीवन रे मध्य सृष्टि करे नाही जिज्ञासा और अन्वेषा। एहीपरि अवस्था स्रोत खोजे नुआ पथ, पुराणा छाड़े नुआ खोजे, नुआ पुराणा मिसी एकाकार हो जाइथांती। जेउठी पुराणार नवकलवर हुए नुआ, सेहीठारे नुआ चेतनार हुए उन्मेष। नूतन जिज्ञासा और अन्वेष हुए सुतीव्र, सेहीठारे चढ़ी आसुथुवा जुगर हो जाए अवसान। नुआ जुगर हुए संदर्भ अभियान, नुआ नुआ चेतना को स्वागत करे एही जुग। नूतन नूतन जिज्ञासा फुटी उठे, तेणु नुआ अन्वेषार हुए शाणित। प्रज्ञा और प्रतिभार उत्तोलन, रुचिर परिवर्तन घटी थाए। प्रकाश पाई प्रसारित दृष्टिभंगी, नवजुगर अभिषेक हुए। नूतन साहित्यर हुए अरुणोदय, सेथुरु जन्म नुहे विभिन्न बाद बा इजिम। प्रथमे एटा साहित्य केमिति बादर सृष्टि, ठीक अच्छे, सेटा को ही दर्शा जाइछि। तबे क्लासिक बाद केतोटा वैशिष्ट्य देइछि, जेमति कि नैविकता, समूह समाजर चेतना, ऐतिह्य प्रीति परंपरा मान्यता, कल्पना बुद्धि द्वारा नियंत्रित, भाषार गंभीरता, शैलीर रज्जुता, आदर्शबोध और निर्दिष्ट लक्ष्यपूर्णता, कला चेतना को कालजयी करिथाए। शास्त्रीयता को स्वीकार करे, आनंदबोध यार अन्यतम वैशिष्ट्य, विशुद्धता और शास्त्रीय सौंदर्य बोध। आमे एबे क्लासिक रो संज्ञा आड़ को आसीबा। क्लासिक रो संज्ञा, क्लासिक रो राग संगीत, ध्रुपदर ताल लय सहित क्लासिक साहित्यर केतक सामंजस्य थिबा हेतु बंगला साहित्य क्लासिक साहित्य ध्रुपदी साहित्य नाम रे नामित होइछि। तो बंगला साहित्य याकू ध्रुपदी साहित्य कहा जाय थाए। आम ओडिया साहित्य क्लासिक शब्द एक सर्वजनग्राह्य ओडिया भाषा रूप एपर्यंत प्रचलित होई नाही। उत्कल विश्वविद्यालय प्रकाशित नारायण मोहन देयଙ୍କ साहित्य और समालोचना ग्रंथर द्वितीय भाग रे क्लासिक वैधी और रोमांटिक रागानुगा नाम रे आख्यायित। गौड़िया वैष्णव धर्म रे वैधी रागानुगा भक्तिर दुईटी धारा चिन्हित। यही दुई शब्द यथाक्रमे इंग्राजी क्लासिक और रोमांटिक शब्द भावार्थ को निज मध्य प्रतिबिंबित कराइबार सक्षम नुहंती। उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ओडिया ज्ञानकोश मध्य क्लासिक शब्दरू विधिबद्ध साहित्य भाव में भाषांतरित क्लासिक साहित्य जो शास्त्रीय रचना रीति कठोर भाव में अनुसृत हुए ताकू ही लक्ष्य करी संभवतः क्लासिक साहित्य को विधिबद्ध साहित्य भाव में अनुवाद करा जायछि। किंतु रचना रीतिर शास्त्रीय श्रृंखला क्लासिक एकमात्र धर्म नुहे, तेणु एभली भाषांतर निखुण और निर्भुल बोली कही हेब नाही। प्रकृत में ओडिया भाषा रे क्लासिक साहित्य कहले आमे श्रेणीर चिरंतन साहित्य को बुझिथाउ, जहाँ देश विदेश रे भौगोलिक सीमा को अतिक्रम करी महाकाल रे क्षणकारी शक्ति को अवज्ञा करी जुग जुग धरी पाठक हृदयर कसटी पथर रे परीक्षित होई श्रेष्ठ साहित्य भाव में प्रतिपादित हुए। एबे आमे लाटिन भाषा रे क्लासिक रो अर्थ देखिबा। क्लीन ग्रुप सब डिविजन, आलोकंजेन्द्रिय
ପାଠାଗାରରେ ଯେଉଁ ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଗୀତିକବି ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲେଖକମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍, ଗ୍ରୁପ୍, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସେହିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇପାରେ ଯେ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଦେଖିବା। ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏହି କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦ କ୍ଲାସିକ୍ୟୁ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଫରାସୀ ଲେଖକଗଣ ନିଜର ଅମର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦ ସମକକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସାଧାରଣ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଅଥବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲାଟିନ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝୁ, ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କ୍ଲାସିକ୍ କହିଲେ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝାଗଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟର ଆବେଦନ ଚିରନ୍ତନ, ଭାଷା ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସଂଯତ, ଭାବ ଗଭୀର ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଯୁଗକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ହାର୍ଭାର୍ଡର କ୍ଲାସିକ୍ ସଂଗ୍ରହରେ ଏହି କାଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦ ଆରାବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ ଭୋୟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଗଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଫସି ଏନେନିଲ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନାକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନ କ୍ଲାରିସ୍କ ଶବ୍ଦ ଏହି ରୂପେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନର ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି କେତେକଙ୍କ ମତରେ ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ, ରୋମର ଦାନ୍ତେଙ୍କ ସମୟରେ, ଇଟାଲୀରେ ଓ ରାଣୀ ଏନେଙ୍କ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ଏବଂ ଆଲୋଚକ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ ଯଦି କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କବି ଧରାଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କ୍ଲାସିକ୍ is that such work be the product of mature civilization reflected the mature mind and must show a common style which fully exploited the possibilities of the language in which the work is composed. Further, the classic should comprehensively belongs to and have some claim to universal meaning to dealing with questions of general philosophical import. ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜର୍ମାନ ଓ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ୍ଲାସିକ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। କବି ଗେଟେ ଥିଲେ ଏତାଦୃଶ ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ। ସ୍କିଲର ଓ ନିତ୍ସେ ମଧ୍ୟ ଗେଟେଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ର ହାରାସିଓ ଓ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ କାବ୍ୟକୃତିକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଲାସିକ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଫ୍.ଭି. ସେହେଗଲ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅସୀମ ଧାରଣା ଓ ଅନୁଭବକୁ ସୀମିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୃଷ୍ଟି କର୍ମକୁ ସେ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମର୍ଥକମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର ବିପରୀତଧର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଲାସିକ୍ ରଚୟିତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିର ଏକ ସୌର ଧାରା।
ଗଥେ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଡିଜିଜ୍, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି। ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ସଂଯତ ଧାରଣା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗତ ନାନ୍ଦନିକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏମ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଦ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏଗୋନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 1920 ମସିହାରେ କବି ଏଲିୟଟ୍ ତାଙ୍କର ଦ ସ୍କାଟ୍ ଉଡ୍ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କ୍ରମେ କ୍ଲାସିକ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଠାରୁ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ଶେଷ 2 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଗେଟେ, ସିଲର ଓ ନିତ୍ସେ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଯୁଗକୁ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକବାଦ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଶିଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କର। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ କ୍ଲାସିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କ୍ଲାସିକ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟକୃତିକୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କବି ଇଲିୟଟ୍ଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ସଭ୍ୟତା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସ୍ରଷ୍ଟାର ପରିପକ୍ୱତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ, ନହେଲେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। A classic can only occur when a civilization is mature, when a language and literature are mature, and it must be the work of a mature mind. It is the importance of the civilization and of that language as well as the comprehensiveness of the individual poet which gives the universality. କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତୀତର କଳା, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ବିଫୋର୍। କେତେକଙ୍କ ମତରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଓ ଏହା ଅନ୍ତରକୁ ପୁଲକିତ କରିଥାଏ। ସ୍କାଟନ୍ଙ୍କ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କ୍ଲାସିକ୍ ରଚନାରେ ଥାଏ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଦତ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା, ଏଟା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କ୍ଲାସିକ୍ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ମତ ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କ୍ଲାସିକ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ବହୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଲାସିକ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଭାବରେ ସେ ଆପାତତଃ 12ଗୋଟି ଗୁଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ 12ଗୋଟି ଗୁଣ: ସମୁନ୍ନତ, ଦିବ୍ୟ, ଦୈବତ, ସୁନ୍ଦର, ଗରିଷ୍ଠ, କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଦେଶାତୀତ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଚମତ୍କାର, ଆନୁକାରକ, ଆନ୍ତର୍ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଓ କାଳ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି। ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସମୁନ୍ନତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରବଣତା, ଦେଶ ଓ କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା, ବୌଦ୍ଧିକତା, ଚମତ୍କାରିକତା, ଆନୁକାରିକତା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବଧାରା ହିଁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 8ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଦର୍ଶବୋଧ, ସମତା, ନିୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ଥିର ମନନ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ, ସାର୍ବକାବିକତା ଓ ପରମ୍ପରାବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ। ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଲାସିକ୍ର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସତତଃ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ତଳେ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେଉ, ମୁଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ୍ କ'ଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ରୁ ହିଁ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ହୋମରଙ୍କ ଇଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡେସିର ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଚେତନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଗଲା ନବଜାଗରଣ। ଫଳତଃ ୟୁରୋପର ସମାଜ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଧାରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
कौनसी समय साहित्य को सही समय प्राण स्पंदन सहजरे प्रभावित करें सेहीपरि नव संस्कृतिर अद्भुतय यूरोपर सांस्कृतिक पृष्ठपटरे परिवर्तन आनिबा सहित साहित्य जो नूतन आभिमुख्य प्रवर्तन करथिला तहिंरु सृष्टि है नव्य क्लासिक चेतना। संस्कृतिर नवजन्म फल यूरोपर धार्मिक चिंताधारा सामाजिक जीवन राजनीति अवस्था इत्यादि केतक नूतनता प्रकाश कला। विज्ञानर नानाविध आविष्कार और उद्भावन फल पूर्व प्रचलित जीवनधारा और चिंता क्षेत्र में आणिला नव मूल्यबोध। कोपरनिकस गालिलियो प्रभृति वैज्ञानिक मानकर नूतन वैज्ञानिक तथ्य परिवेषण कोलंबस और भास्को ड गामा प्रभृति साहसी नाविकों दुस्साहसिक आविष्कार फल ज्ञान विज्ञान नवचेतना प्रकाश लाभ कले। एटा एते इंपोर्टेंट नुहे केवल ताको व्याख्या ही करा जायछि। या पर आमे देखिबा न्यू क्लासिक रो वैशिष्ट्य सब कोन तळे केते गुडे वैशिष्ट्य दिया जायछि जेमति अनुकरण प्रवणता सृष्टिगत श्रृंखला चेतनार एक विशेषत्व पॉइंट गुड़ा न्यू क्लासिक रो पॉइंट पूर्व आम देखते क्लासिसिज्म रो पॉइंट। एबे देखिबा क्लासिक साहित्यर स्वरूप एवं यार स्रष्टा। क्लासिसिज्म ग्रंथर भूमिका डी स्कैटन लिखिछंती क्लासिसिज्म हेउछि एन एसेंथिक characterized by the sense of proportion, by a balanced and stable composition, by a search for formal harmony, and by understatement, imitation of ancient writers, aversions to the expansional, well-knit, exclusive interest of psychological and moral analysis is control of sensitivity and imagination submission to rules governing specific kind of writing etc. क्लासिक रो आंगिक बा गठन रीति एक निर्दिष्ट श्रृंखला आबद्ध व्यक्तिकेन्द्रिकता क्लासिक सृष्टिर प्रधान अंतराय। स्रष्टा एठारे तार सृष्टिर नेपथ्य आत्मगोपन करे। क्लासिक काव्य नाटक एक सुनिर्दिष्ट पथ दे गति करे। विच्छिन्न घटना को एक निर्दिष्ट परिणति आड़क अग्रसर कराइबा उद्देश्य क्लासिक विभिन्न अंग प्रत्यंग मध्य संगति और सामंजस्य रक्षा करने संगे संगे क्लासिक स्रष्टा मूल कथावस्तुर अंतस्वर को धीर मंथर गति पाठक और दर्शक हृदय अनुरंजित करने उद्यम करते। एठारे क्लासिक काव्य रचनार गठन कौशल सहित उच्चांग राग संगीतर प्रकाश कौशलर सादृश्य लक्ष्य करा जाय पारे। पादे पादे आगु को जाई पुणी पादे पादे पछकु फेरी आसीबा स्वरर सोपान पाद रखी धापे धापे ऊपर को उठिबा एवं पुणी रागर मूर्छनारे तले लटी पड़िबा ताल लयर आशाबाड़ी धरी पुणी मूल भाव को पाखक फेरी आसीबा। राग संगीतर एही प्रकाश पद्धति सहज क्लासिक साहित्य अपूर्व सामंजस्य लक्ष्य करा जाय। क्लासिक साहित्य कथावस्तुर धीर गति एगुड़ा केवल ताको व्याख्या ही करा जायछि। तापर देखिए आमे मेन पॉइंट कौन रही। क्लासिक साहित्य सत्य शिव सुंदर आराधना करे समाज संस्कार सामग्रिक रूप। क्लासिक साहित्यर विशाल पटभूमि को विद्रुत हुए रूप सृष्टि माध्यम रूपातीत को रूपायित करवा तार धर्म। तार दृष्टिकोण सामूहिक और सामाजिक विखंडित किंबा व्यक्तिगत नुहे। सेथिपई क्लासिक काव्य किंबा नाटक चरित्र माने व्यक्ति निरपेक्ष टाइप चरित्र व्यक्ति केन्द्रिक अनन्य चरित्र नुहंती। रंग अपेक्षा रूप अभिप्सा अपेक्षा मुक्ति अभिनवत्व अपेक्षा ऐतिह्यबोध क्लासिक साहित्यर विशेषत्व। क्लासिक लक्ष्य आमोद प्रमोद परिवेषण नुहे चिरंतन आनंद प्रदान तार लक्ष्य बा उद्देश्य। तो क्लासिक विषय किसी शॉर्ट जिनस कहुई। तो ये आम ए भिडियो शेष करवा क्लासिक साहित्यर किसी वैशिष्ट्य बा न्यू क्लासिक्स जो आम किसी वैशिष्ट्य। परवर्ती भिडियो आम देखा क्लासिक साहित्यर स्रष्टा और सृष्टि विषय आलोकपात कौन सब कर सबुड़ सारे भिडियोटी बहुत ही दीर्घ हो। तेणु ये आम सारुचे प्रथम भिडियो पार्ट 1 रे। पार्ट 2 रे यार आउ कौन सब रही आउ कौन सब क्लासिक साहित्य नहीं कि लंग क्वेश्चन हो पार ता विषय में सविशेष आलोचना करवा। भिडियोटी जदि भल लगी थाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। भिडियोटी केमती लगे आमको कमेंट कर जनातु। भिडियोटी शेष पर्यंत देखि आपको बहुत बहुत धन्यवाद।